Ella se llama Alice Adamson, fue fiscal general de los Estados Unidos y nos atiende a esta hora. El caso Hunter Biden, culpable por 3 delitos relacionados con compra de armas de fuego. Podría enfrentar una pena de 25 años de cárcel. Y esa es la primera pregunta, Ana. Al ser declarado culpable por este jurado, ¿qué posibilidades reales hay de que el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, vaya a la cárcel? Hello, Alice. Thank you very much for your time today at W Radio. Hi, not a problem. So let's begin by asking you, after this guilty verdict for Hunter Biden, how probable do you think it is that he's going to go to jail? Yeah, I don't think there is a high possibility that Hunter Biden will go to jail. And here's why. Hunter Biden doesn't have any other criminal convictions. And for this particular charge, even though it carries a maximum sentence of 25 years in jail, most times first-time offenders are only sentenced to probation. So I think given these facts, that he only had the gun for 11 days, he's most likely going to be sentenced to a term of probation. Pues nos responde nuestra invitada que ella no cree que Hunter Biden vaya a ir a la cárcel. Nos dice que pues él no tiene otras sentencias criminales, otras acusaciones en su contra en este sentido, y pues aunque esta sentencia es de máximo 25 años de cárcel por este cargo, pues es la primera vez que él comete o es sentenciado a un delito como esos, y por eso no cree que sea viable o probable que vaya a la cárcel, además también teniendo en cuenta que solo tuvo el arma por 11 días. Exfiscal, ¿cómo afecta el hecho de que un familiar inmediato de un presidente sea condenado por un delito a la percepción pública de este sistema judicial? How do you believe that, the fact that Hunter Biden has received this verdict, he being the son of the president, in terms of how the judiciary branch in this country is working? I'm sorry, can you repeat the question? Yeah, in terms of how does it look that the son of the president is found guilty? In terms of how the judiciary branch is working, how do you feel that it looks? How does it make the judiciary system in the U.S. look? Sure. I actually think that this makes the judiciary system look as it should, which is fair and impartial. This was a historic verdict. There has never been a time when the son of a sitting president has been convicted of a crime. And mind you, this was a federal conviction, meaning it was the Biden administration's Justice Department that charged Hunter Biden and then prosecuted him. And the fact that he was found guilty and now the president is saying he will not pardon his son, which means he's going to let the verdict stand, demonstrates that the judicial system in this country works. Esto para ella es un ejemplo de que el sistema judicial en los Estados Unidos funciona. Dice que lo hace ver como es, y es un sistema justo e imparcial. Es un veredicto histórico porque nunca antes un hijo de un presidente en ejercicio en los Estados Unidos había sido sentenciado, acusado de un crimen. Nos dice que es una acusación federal, lo cual quiere decir que es adelantado por el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia fue quien lo acusó, quien luego dio esta sentencia de que es culpable, y pues ya el presidente Joe Biden dijo que no lo va a perdonar, así que por eso ella reitera que demuestra que es un sistema judicial justo, imparcial, que funciona. Como ella dice, es poco probable que Hunter Biden termine en la cárcel por esta condena, pero él tiene otro proceso legal en California, que es un tema de evasión de impuestos. Si llega a ser condenado por evasión de impuestos en California, ya con un antecedente de una condena, ¿no corre ahí sí peligro Hunter Biden de terminar en la cárcel? You just mentioned that he's probably not going to go to jail for this verdict, but he has another pending trial in California for tax evasion. Could it happen that if he is also receiving a guilty verdict in California, now that he has a guilty verdict, affect the sentencing and then end up in jail for the charges in California? That's a great question, and I think the answer is he's much more likely to go to jail if he's convicted in the California case than in the Delaware case that he just was convicted in. And the reason is what you point out.
once he is sentenced, he's going to have a criminal history score. This time, he's a first-time offender with a score of 0. After his sentencing, he could have a score he could be getting up to 6 points. And it is a very complicated guidelines in the United States that determine what somebody's sentence will be. But what's important to know is once you have been convicted, it increases that score and the likelihood that you'll be sentenced to jail. Also, the tax charges are extremely serious. And I'm not sure if your listeners are aware, but a lot of people actually do go to prison for tax crimes. So it will be very interesting to see if he even elects to go to trial or now pleads guilty because he's at so much risk of possibility of going to jail. Considera que es una gran pregunta porque nos dice que sí es más probable que vaya a la cárcel en California que en Delaware, donde ya fue declarado culpable. Nos dice que la razón es que pues ya tendría una sentencia anterior, una acusación anterior y una sentencia, y eso haría que tendría o que tenga una historia criminal. Ahora mismo no lo tiene. Digamos que después de una sentencia puede obtener hasta 6 puntos en su récord. Digamos que antes de esta sentencia o acusación era de 0, y nos dice que es una guía difícil de comprender todo esto de los puntajes en los Estados Unidos, lo cual determina qué sentencia le pueden dar o no a alguien, pero cuando alguien ya tiene culpabilidad en algún caso, pues aumenta la probabilidad de que en un próximo caso pues sea acusado como culpable nuevamente. Y pues este tema de la evasión de impuestos es muy serio, ya personas pues van a la cárcel por evasión de impuestos. Entonces nos dice que es interesante ver cuál va a ser el riesgo y pues qué va a pasar en ese caso en California. Hablando un poco más de eso, Grace, ella mencionaba que muchas personas iban a la cárcel por evasión de impuestos. Yo quiero preguntarle, por el caso en Delaware, que es el caso por el que él acaba de recibir el veredicto de culpabilidad, ¿qué tan común son casos como este? Porque obviamente nosotros le prestamos atención porque es el hijo del presidente, pero no me queda claro qué tanto investigan este tipo de casos en su experiencia. You know about what you mentioned, that you mentioned a lot of people go to jail for tax evasion. I wonder about the case in Delaware. How common is cases like this one that, you end up getting a guilty verdict for buying a gun when you were an addict? Because I feel that to an extent, this case has received a lot more, attention because it's the son of the president. But how common are cases like this in your experience? Okay, that's an interesting question. So, gun cases and the illegal purchase of guns are pretty common. Cases like these, however, where it's illegal to purchase a gun because somebody is a drug user is extremely uncommon. In my time when I was at the U.S. Attorney's Office, I didn't see anybody prosecuted under this particular statute. Usually it's people who have a past criminal conviction, that's felon in possession. Perhaps it's someone whose immigration status has changed, so they're no longer legally allowed to be in the country. But cases based on addict in possession are very rare. And I think a lot of people are asking, why was this case brought in the first place? Was it brought and prosecuted under this underused statute because it was Hunter Biden, or was it because evidence was collected and then brought to the prosecutors as part of another investigation, and because it was in front of the prosecutors, they felt like they had to try it? It's unclear. I wasn't part of that prosecution team, so I don't know the decision-making. But again, gun cases, common. Gun cases like these, uncommon. Well, thank you so much, Alice, for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you for having me. Digamos que es una pregunta bastante interesante porque, esta posesión de armas de manera ilegal es bastante común que hayan casos como estos, pero no por consumo de drogas mientras se consigue esta arma. Nos dice que en este caso específico no es común. Sí se ha visto cuando se ha acusado a una persona en casos así normalmente porque pues tienen un crimen anteriormente y no pues pueden tener armas, o por su estatus de inmigración que cambió y pues ya no pueden estar en el país, pero por adicción es bastante raro. Entonces por eso se ha cuestionado bastante la motivación de este caso, de si es o se sacó porque simplemente es Hunter Biden.